मोर पुओ आ पुत्रवधू ना से भिडटा भाइराल नहीं बोली किंतु मु सरपंच थिला बेले विगत 11 ठू 17 थिला बेले 23टा पंचायत जानते मोर छुआ पिला ना बोली तेणु कौट मोर छुआ पिला मो पुओ मो पुत्रवधू नेले। सड़ांस ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच सोशल मीडिया माध्यम रे जो अभियोग आनी नियाली बीजेपी तरफ तांकर पुओ और पुत्रवधू ना फनी घरभंगा सहायता पाई बोली जो अभियोग आनी यह संपूर्ण मिथ्या और भित्तिहीन। कारण तांकर पुत्रवधू ना अभियोग कर पुओ ना कौन अभियोग करा ये हूँ तहसीलदार मान्य तहसीलदार को प्रदान कराइथिबा सही दाबीपत्र नकल जो विस्तृत भाव में उल्लेख रही पूर्वतन सरपंच महोदय तांकर 2 जण पुतुरा एवं तांकर पुतुरा एवं तांकर पुत्रबंधु ना फनी घरभंगा अर्थ प्रदान सहायता पाइबा तालिकार से नाम उल्लेख रही से जो अभियोग आनी संपूर्ण भित्तिहीन। मु सरपंच थिला बेले विगत 11 ठू 17 थिला बेले 23टा पंचायत जानते मोर छुआ पिला ना बोली तेणु कौट मोर छुआ पिला मो पुओ मो पुत्रवधू नेले। ओडिशा निर्वाचन कमिशनर को भोटर तालिका एथिरे स्पष्ट भाव उल्लेख रही आमे जो अभियोग आनचु बहुना टिकिना स्वाई स्वामी सलील रंजन स्वाई एठी स्पष्ट भाव आपण देखंतु सलील रंजन स्वाई पिता कंपानी स्वाई जदि सलील रंजन को स्वाई को पिता कंपानी स्वाई हंतु से आधार में टिकिना स्वाई तांकर पुत्रवधू अटंती किंतु पूर्वतन सरपंच महोदय कहउचंती तांकर कौनसी पुत्र ना पिला छुआ नहांती बोली जदि तांकर पिला छुआ नहांती सलील रंजन स्वाई पिता जो कंपानी स्वाई उल्लेख रही से नियाली जनसाधारण को स्पष्ट भाव जनातु ये जो भोटर लिस्ट रे नाम रही सलील रंजन स्वाई पिता कंपानी स्वाई ताहले वास्तव में ये कंपानी स्वाई किए से मो स्त्री नार गोटे अभियोग कर मो स्त्री नार घर भंगा बोली आ जदि जो मैंने बीजेपी दल लोक से 24 तारीख जो भाइराल कले बीजेपी दल लोक से जदि मो स्त्री नार घर भंगा नियाली तहसिल थब ना थब आ मु कहूँ तार प्रमाण दियो तांको स्त्री नारे फनी घरभंगा सहायता पाइबा जो नाम उल्लेख रही से कहते यह अत्यंत मिथ्या एवं भित्तिहीन। कारण जो दाबीपत्र नकल देखुंट स्त्री नारे कौन अभियोग करा चंचकता करनी मोर से घर मारे किसी मु कौन आरआई ना मुझे तलदार मुझे चंचकता कर नेबी बोली मो विरुद्ध से कहते जहाँ है तहसिल है जहाँ घर भांगी ता ना इनक्वारी रिपोर्ट रे तहसिल रही मोर से किसी चंचकता नहीं ना मोर कई मो स्त्री पिला छुआ कई ना से भी गोटे फल्स एमती मन विरुद्ध में गपुंट बहुंकर 2टी जगार फनी घरभंगा सहायता पाइबा नाम रही से कंटीशाल ग्रामर अधिवासी होते बहु बिनेशपुर सर्कल आरआई सर्कल रे तांकर नाम फनी घरभंगा सहायता उल्लेख होता बेले समान भाव में सड़ांस ग्राम पंचायत करांग ग्राम बिनेशपुर सर्कल रे घरभंगा अर्थ पाइबा नाम उल्लेख रही आ मु कहूँ तार प्रमाण दियो आ जदि प्रमाण न दे पार चल जहाँ तो तुम विरुद्ध में एक्शन नेबी से तो अलग कथा छाड़ आ जब मत प्रमाण देदेव मु आज राजनीति छाड़देवी नियाली माटी माड़ी ना आ जदि तुम प्रमाण न दे पार तुम गोटे गोटे जारज सुल्तान हम दीर्घ वर्ष हम राजनीति रही लोक मान को मिथ्या तथ्य दे विभ्रांति करिथिबा व्यक्ति विशेष पितृपरिचय विहीन ना प्रकृत सत्य को सामना को आणुथिबा व्यक्ति माने संपूर्ण दस्तावेज सह प्रमाण सह प्रकृत सत्य को लोकमोचन को आणुथिबा व्यक्ति माने पितृपरिचय विहीन किए पितृपरिचय विहीन यार विचार नियालीर साधारण जनता करिवे। बाहुबली देखें जदि मु करि लोक को जदि सी हूँ सड़ांस पंचायत पपुलेसन हूँ द्वितीय नियाली ब्लॉक रे पपुलेसन हूँ द्वितीय स्थान सड़ांस पंचायत रे मो भाया लोक से सड़ांस सरपंच हवा भारी कष्टकर कहीं मु गोटे साधारण लोक से कोटिपति बेला भी हार मार्चंती कौन पर मो कार्यकलाप नहीं मो कार्यकलाप नहीं कि आ जो कार्यकलाप मोर से जन मो सड़ांस पंचायत जनसाधारण भी जानते सी मो पंचायत विशेषकर सड़ांस पंचायत से गोटे राजनीति आक्रोश रखिकी मो पर ये मंतव्य दौरान आपण जो कहते राजनीतिक आक्रोश रखी आपण नाम रे मिथ्या अभियोग करा जायछि
ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି 2017 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଡ଼ାଂଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାଭାରତର ଅଭିମନ୍ୟୁ ନୁହଁ, ସପ୍ତରଥରେ ଡାକି ମୋତେ ଘେରିକି ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଅର୍ଜୁନ। ପଶିଆ ଶିଖିଛି ବି ବାହାରିଆ ଶିଖିଛି, ଆଉ ସମୟ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମହାଭାରତର ଅଭିମନ୍ୟୁ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ମହାଭାରତ ଚରିତ୍ରର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅର୍ଜୁନ ହେବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ମହାଭାରତର ଶଙ୍କୁନି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ସେ ବି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଏମିତି ମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେମାନେ କହିଲେ ବିଜେପି ଦଳ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକୁ ତାଙ୍କର ଆମ ନଈ ପଛେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ନଈ ଅଛି, ସେଠି ଭସା ଡଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଭାସେକି ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ଦଳ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। କାହାର ଡଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ। ନିଆଳିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ନଈ ବହୁଛି ତାହା ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଆଳି ବ୍ଲକର 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ତୋଷରପାତ ଅଭିଯୋଗରେ ବରଖାସ୍ତ ହେବା ଏବଂ RWSSର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାପ୍ ହେବା ଏବଂ ଫନି ଘରଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ନିଆଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡର ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ତ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ସେ ଯେଉଁ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୟନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଛୁଆ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଝିଅ କିଏ? ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବି କ'ଣ ଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଘର ନମ୍ବରରେ କେତେ ଜଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିଆଳି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି, କାରଣ ସେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଘରଭଙ୍ଗା ଅଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦଳ ଲୋକ ବି କହିଲେ, ମୋ ଦଳୀୟ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମାନହାନି କେସ୍ କର। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମାନହାନି କେସ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଅଛି ବୋଲି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ କଳି କଜିଆ ନାଗିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ ଜାରଜ ଛୁଆ, ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ସେମାନେ ସେଇ କାଟର। ଆପଣ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କୋର୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ।